mi fuɗɗiri inde Allah jam hinne kuuɓuɗo jam hinne kirriɗo yettore lamɗo wodande delle sakiraɓe am worɓe e rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓe jooɗon kettino kibaruji am e suudu télévision o wakkati assalamu aleykum e moɗon kori on ñalle e jaam kibaruji meɗen hannde ɗi kalte ɗin aranen Allah fof min kalanan on haala ɗum wonno batu mo laamu watta ɗum wonno ley jeɗɗire fo ñande alarbare min cakito fa hannde e kibaru ɗum wonno haalde haala ɗum wonno jemma kiyamon leydi ɗum wonno ko waddata sakito e ɗum wonno e kibaruji meɗen ndelle assalamu aleykum e moɗon ko fomon e hettinare alkadara buuɗi milliard goto e million ji kemi jeetati buuɗi men seefa wonno fa hannde ko woni de sarusi mooɓo riku leydi meɗen ina wi e fa hannde trésor ndelle ɗi buuɗi yo ballaji kawritaɗi fa hannde fa kabden e ñaw wiyetengo covid 19 ɗum wonno ko batu ɗum wonno batu gatteɗo ñande alabare laamu hoddi amma ke on famde kulle kewɗe ko laama e o batu ndelle fa keɓen fa hannde laaɓal en jahan kettinoɗen ɗum wonno nilaɓe meɗen kam wonno fa hannde Jean Edou Bayala Oumarou Tamboura Edou Palel fa hannde Aimé Solange Jigma e bowangal hawri no ministre en ley jeɗɗire funde no coronavirus habdirte ley leydi meɗen ɗum wonno koɓe darti ndelle conseil o hokki lawol taxi ji ɗi gaɗen e yimɓe hewɓe ñande fuɗi ɓeyde waɗede woɗiɗo fa hannde région ji ɗiɗo fof golle muɓɓen ummine e dow habdugo coronavirus mum ndelle ñalande sappo e tati lewru mai hitande 2020 ndelle keɓon famde ceede ko hawrodura fa habde ɗum wonno coronavirus o ene hewti haddo milliard e million ji temedde jette e capantati e ɗiɗi e ujunaji hemre e capanɗe jeegom e tati ndelle conseil o fa hannde miccintini e yimɓe tinno fa hannde jokka lawol no wira noon en fa yimɓe keɓa kisa ñawgo hono ley luumoji ley université ji ma fa hannde ley nokkuji to dinaji ɗi ndewete ndelle fa hannde kanko dañjino o holli ɗo en o wi sini neɗɗo tawdama coronavirus ley misirde fou ndelle yimɓe hooreɓe misirde ɓen kamɓe donoto ko hewtiti ɗum fou wodide saabu de o hollido ɗo en ministre fa hannde kawjiɗo ɗum wonno gollal dinaji ɗin wakkati fo hoorejo leydi meɗen ino noddo o ino lamdo yalla imo haalde e fa hannde yimɓe hooreɓe dinaji ɓe fa heɓa tinta ñawgu ngu yaha yeeso e nangude yimɓe ndelle ñalande noga e ɗiɗi lewru mai warone nde nden wonno ñalande ittane fa joni o ka campagne agricole o hokke lawol fuɗɗude e dow hoore haala noyi wattade fa hannde nema yimɓe moƴƴintine wakkati nde coronavirus woni le leydi meɗen hitande hikka nde keɓon famde haddu tonniji million ji 5 nema wonno ko leydi meɗen haaja afa hannde nde ɗum woni joni o ka tonniji ko watta haddu million ɗum woni joni o ka nemaji conneteɗin e fa handen ɗum woni joni o ka ko heddi ɗum en fou hono somayiji ɗum en fou ko watta hono tonniji temedde jeenayyi e capanɗe 4 e goho ndelle keɓon famde conseil o hooƴi ɗo do aadi ɗum woni hono joni o ka concours uji ɗin en ayo ndelle keɓon famde ɗum waɗete e joni o ka ko wiyete hono dow internet ɗum en woɗi fa hannden sini joni o ka ɗum hantiloke fou heɓuɓe ɓen e fou e dow internet ɗon e ni yimɓe keɓata famde ɓe mbi saabu ɗum e fou ina wawi ɗuytude ceede anniyiɗe wattede e ley sigilo concours uji ɗi fofo maɗa Oumarou Tamboura alhakika ɗum gonga mbiɗa ndelle fa hannde eɗen gaaro lamɗo subahanahu wa taala hina en sarri ñaw covid 19 jaren fande yewtere meɗen yaade yesso suudu baba ɗum wonno ko kalte joni en kaltana haala dokkal ngal waldere wahabiya en waɗani ɗum wonno yimɓe ɗum wonno ferruɓe guure muɗumen ko gari moori le gallure meɗen wakatgo ndelle ngal dokkal ɓe gaɗaniɓe keengal ndelle woɗi fa hannde keɓon famde alkadara ko ɓuuri million ji sappo e tati wonno ko dokkal ngal ummi woɗi ɓe koɗi dokkal ngal ɓe kokki fa hannde batta laamu kinniɗo suuɗi en dam kam wonno bandi en debbo Laurence Ilboudo fa keɓon laaɓal fa hannde en jaan kettinoɗe en bandi en ɗum wonno bandiraɓe meɗen worɓe ndilaɓe fa kawra e o wawtu Adama Guitti Oumarou Tamboura Edou Palel fa hannden Vincent Thiendre Bewko dokkal kawrundurgal maaro kamanari tekke paɗe ɗum fusti ɗum hawrundurama no waɗa haddu million ji sappo e tati ɗum wonno ko fa hannden wahabinkoɓe kokki ɗum wonno ministre kinniɗo fa hannden soɗugol enɗam ngal ɗo dokkal fa hokke yimɓe dogguɓe mooli saabe terrorisme e fa hannde yimɓe joni o kaɓe tiɗorma wonani e muɓɓe ndelle fa hannde ɗo no ko hoorejo mabɓe o wi woɓe alsilami en woodi alsilami fu ina tirsi fa walla bandiragel muɗum ndelle keɓon famde sakiraɓe leydi meɗen ɗo haddu yimɓe dogguɓe iɓe mooli ɓe eɓe kewti yimɓe ujunnaje temedde jette e capanɗe 5
ayo ndelle ɗum wono fa hande ko ministre Marie Laurence Ilbudo o wi terrorisme e coronavirus o laate ko hunde ko torri yimɓe hewɓe leydi meɗen e banggal neema e banggal to gona ayo ndelle keɓon famde dow ɗon e fa hande o ngal ɗo dokkal eno laati hunde ko wooɗi sanne ko nafata yimɓe hewɓe ndelle kanko Marie Laurence Ilbudo o barkini fa hande dinankoɓe ɓe en e dow fa hande jaɓude no fa hande joni o ka wallude wurtinde sukaɓe e ley boli ina guilto ɓolum ni ayo fofo maɗa Oumarou Tamboura yo lamɗo waɗa dalili fa hannden hono mooliɓe ɓe kamɓe duuɓe keɓa fa hannden jaam naata leydi meɗen ɓe kowata ɗum wonno guure maɓɓe jaaren fa hande yewtere meɗen yaade yeeso joni o ɗum wonno ko kalten en kaltana haala ɗum wonno ñande 12 lewru batta en laamu ɗum wonno fina tawa ndungu kamɓe duuɓe kollitino fa hannden hokkoɓe kibaruji hono mellagol dow gorko biyeteɗo Midjerba Tombiyano kamɓe ɓe calake o gorko ndelle kamɓe duuɓe keeɓi fa hande ɓe melli goɗɗo fa hande ina wiye Mohamed Tombiyano ndelle keɓon famde leefugol o mellama o joƴƴinama dow ɗum wonno joɗɗogal laamu ele hen keɓon famde hono kanko mellanoɗo arande o kan wonno Midjerba Tombiyano on kanko on du o waddi e himɓe makko fa hannden o noddi ɗum wonno hokkoɓe kibaruji kam wonno kengal nde fo o hollitaɓe kanko du ko woni e miilo makko ko wonta ko waɗe ɗum ndelle e banggal majjum en jankitinoɗe fa hande bandiraɓe meɓe nilaɓe kam wonno Désiré Ilbudo Boubacar Boli e dow paalel fa hande Ibrahima Sanou Diebado mawɗo wuro kananke laamu tubal fada hawri e hokkoɓe kibaruji sabu batta laamu en fina tawa gulmu tumimo ke laabi ɗi o rewi fa o joƴƴina kananke tubal ngal rewayno sariya maɓɓe yamiri kanko Diebado o wi'i wana min tan itti kananke on ley fa itte kananke on koreji tadam ben joa en tawama wuro onwanu e tawti Diebado e fa handen koreji jamna bado ɓe yimɓe fu tawama woɗi ley ittede kananke gulmu fu buuduji ɗi min kisani ɗon ɗi na jeyi tawede woɗi ɓe fu ɓe tawama ko layli saɗɗa dey ley fina tawa maɓɓe ton soni wi'ama o woni kananke fu kaddi fu wana ñande o hokkitinte laamu makko na woodi ɓe jeya anditinde inde jomum ɗum fu no watta fa jomum reeno kanko Diebado ko ɓeydi fa hande kele sariya fina tawa gulmu kanko kay o faamay ɗo wi'ake yimɓe hano ɗiɗo tan jeyi filagol laamu soni yo non fu yimɓe filantonoɓe laamu ɓe limore maɓɓe hewtatano 25 arjumare jangore nde nden woni ko ɓe joƴƴinta kananke laamu tubal gulmu ni woni ko Diebado yottini yeeso hokkoɓe kibaruji laamu tubal gotal kuneje ɗiɗi ni woni sifa laamu tubal fada hande de ko hani haɓɓude ko'e tan yo potal hakkunde ɓiɓɓe fada fofo maɗa Boubacar Bori alhakika ko nafata himɓe tan wonni potal hakkude ɓikkoye adama en jaren fa hande yewtere meɗen yaade yeeso ɗumen wonno ko kalten jonin en kalan haala fa hande ndewgu wiyetegu suru alhakika le ndewgu suru maaro kamannari fu ina reme toon ko wana ɗum du keɓon famde tamati ina reme amma hande on keɓon famde suudu baba tamati tiiɗi fa hande le ndewgu suru ndelle arande ɗum wonno gilla ma lebbi nabitiɗi hono keesuwal ɗum wonno tamati ina sannano buuɗi keme jeetati handen o keesuwal tamati ina sonne ujunaji ɗiɗi e buuɗi keme joyyi ndelle ɗum tiiɗi sanne lumoɓe kamɓe ne ceewi sanne fa wona heese amma ɗum tiiɗani himɓe ndelle fa keɓon fande pa keɓon laaɓal en jehan kettinoɗe en nilaɓe meɗen ɗum wonno suudu télévision Karim Modrago Boubacar Boli e dow paalel fa hande Ivre Wamba ko sodeteno buuɗi 800 wakkati lewru janvier ndu hande keesuwal tomate ngal kiloji 90 coggu muɗum towi fa ina feccito laabi 3 ndelle ɗum o weltare mawde wonande ɗum wonno joni o ka waɗoɓe sardiŋeji nokkure vallée du Sourou to ndelle luumo tomati ñasato keesuwal tomati ngal kilo 90 fu ina soode hanne ko watta ujunaji 2,500 ndelle ka coggu ngu e ina wawi towoyde katin fa hewto ko watta hono ujunaji 3 ndelle fa hande hoorejo vallée Sourou o wi ɗumen wo hunde ko laati ko gasi sanne saabu de hunde ko tiiɗi hebde fu ino tilsi fa coggu muɗum ƴetto ndelle keɓon famde ka oɓe kolli tiiɗormaji ko wonaniɓe deyi wonno ɓe gatta de ɓe ada tomate o ɓe burtina ɗum yaasin saabu de wakkati lewru janvier et février nden en ɓe mbi laawol wala fay seɗɗa laawi maɓɓe ɗi mbooɗa fay seɗɗa ɗum wonno tiiɗorma maɓɓe
ka kamɓe ɓen ɓe kolli ɓe mbi ley balɗe garoje ɗe laawol tugan yaade valley suuru ngol ɓadake gollal majjo fuɗɗede ka e ley majjum gollal ngal ɗen laawol ngol yahan fa hawro ɗum wonno goudron tuga jaho deedugo ɗum en wallamɓe fa ɓe keɓa fa hande tomate maɓɓe o hewtowa booba julaso wagadugo fa natowa ley Gana. Umaru Tamburu wonno mo non ɗon jonin o e tawti fa hannden e bandi e gorko Boubacar Boli ɓe fuu haalaji maɓɓe laaɓi fa wona heese mbiɗa sikka du ɓiɓɓe suudu baba du paami ko wiya jettine yewtere meɗen joni nde suudu baba e halde haala ɗum wonno ñalomaji sappo keɗɗiɗi e le lewru sumay en fof eɗen keeɓi famde ñalomaji sappo ɗi wonno jemma kiyamum leyli woɗi e ley ɗon wonno jemma leylatul kadir ɗon wonno to heɓete ndelle e ɗi jemmaji sappo ɗi alsilami ene jeeyi fa hande e juulide e janggude alqurana e wadde fa hande wirduji e garade Allah fa hannden jaam e cellal e wadde fa hande ko woɗi saabu ɗum wonno ko Allah yiɗi ndelle fa keɓen faamen eɗen andi du e balɗe ɗe fuu ɗum wonno eɗen gondi e couvre feu e tawti fa hande bone saabe ñaw ɗum wonno coronavirus ndelle julideji jahatake noyi wonno no ɗum yarata en jahan kettinoɗe nilaɓe meɗen fa hande Drissa ɗum wonno Traoré Boubacar Boli e dow Palel Ali Traoré. lewru sumayru yo lewru wodude barke sanne no hokka alsilami en wakkati majjum alsilami fuu no waɗa kamdu happa ko wawi heɓa Allah yaafudu le majjum sumayru na ɗon golle lobbeduna ɗon nde ko ɓuri fa handen moƴƴude le majjum yo wakkati ɗum woni fa nde sappo cagitintoɗe ɗe on wakkati muɗum hewɓe fuu na juula jemma fuu heɓa ɗum woni ko wiyete jemma lelatal kadiri hano ramadan yo pecce tati sappo arandeje ɗe Allah yaafoto junubaji ɓiɓɓe adama en hano sappo dewtuɗe ɗe du yo gonɗinde Allah hano sappo cagitintoɗe ɗe yo wakkati lelatal kadiri ɗe julɗe du yo reedu jemma ko ɓuri hewde fuu yo jemma woni ko waɗete woɗi du wakkati muɗum ko yamira yo waɗugo naafillaji woɗi du yo jangude qur'ana heɓa fa hannden keɓen barke muɗum sabu ɓe modibaɓe holli so ni a rewi fa hannden a heɓi jemma lelatal kadiri on a heɓan baraje ko happa ɗum woni jemmaji ujune woni ko keɓata ndelle hana hikka o kay bangal naw coronavirus saabe ken fa couvre-feu no woodi ndelle na yamira ko mo fuu tinno fa hannden juula le wuro muɗum sabu aranden kay on jii le misidaji juuleteno amma saabi naw coronavirus couvre-feu waɗi ndelle no ŋaara mo fuu tinno kamdu waɗa julɗe ɗen le wuro muɗum ke ɗum du fa hannde baraji no woodi le majju ayyo sakiraɓe on worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓɓe joɗade kettino kibaruji amin ɗi wonno ɗemin keeɓi ndelle jango si jaam fini weɗi si lamɗo yiɗi jaaɓi bandi en gorko Umaru Tambura waran hollita on kibaruji meɗen ndelle e jemma ñalawmaji ɗum wonno jemmaji leylatul kadiri gonɗen lamɗo subhanahu wa taala hokku en jammu e cellal lamɗo joƴƴin leydi meɗen dow jaam e cellal yo lamɗo hokku alsilami en fof ko piloto e jemma leylatul kadiri assalamu aleykum e moɗon ko foma Burkina Faso télévision kanubagaw ani tile amon sigini yɔrɔ suruna ani yɔrɔ jana jamana kɔ kan wagati na a b'an kɔnɔna ka se ka faso tagama cogo la dunuya fantan ka ɲɛsin ka taa an ka kibaruya sɔrɔ o wagati filɛ o sera ni a ma ladɔnya ko k'an ka foli b'a ye ayiwa ni lamisalu ni min bɛnna an ka samiyɛ labɛn kalo tile 14 ma san 2000 kɔnɔna na an ka bi ka kumaba o kunnafoli kumaba filɛ ni a b'a dɔn ka ɲɛsin ka taa min ye dɔgɔkun kan minisiriw ka ɲɔgɔn ye o sigila ka ban dalakan tala ka ɲɛsin ka taa baara sen caman kan a bɛna kunnafoli sɔrɔ ka t'o kan min ye ka ɲɛsin ka taa b'a dɔn ko kabini san damani min ye tumatisɛni o tun bɛ deguba ye ka ɲɛsin ka taa an ka tumatisɛnilaw fɛ sugu kɔnɔna na ayiwa ɲinan san na ayiwa olu ka jɔw jaabila a bɛna kunnafoli sɔrɔ ka taa n balima Burkina Faso télévision kanubagaw ani tile
Amata damne nanga dogokun ka ministre ka ɲɔgɔn ye bayi ama wele ko conseil des ministres o kɛra sababu o y'o da don fɛn caman ka ɲɛsin ka to kan min ye an ka sɛnɛkɛ ko ɲinanta samiya wuli o y'o da don ka ɲɛsin ka to kan ani ka ɲɛsin ka taa fɛɛrɛ mun tara ka ɲɛsin ka taa coronavirus kɛlɛ ko fan fɛ sariyali bolo mun tala ayiwa a kɛnɛ a kɔrɔsili donna o la ka ɲɛsin ka taa ko ayiwa ko maa to o labatu la ka se ka faamuyali kɛra dɔn Majuma Bɔnde ayiwa Jean-Hugues Bayala ani Majuma Bɔnde olu kɛra sababu ka se k'o labɛn ka d'a ma an ka lajɛ. Ministriw ka ladala ɲɔgɔn kunbɛn kɛra kunu. Ladala ɲɔgɔn kunbɛn na o kumana kosɛbɛ ka taa COVID-19 bana kan. Rémy Fulgence Danjinu ni ale ye ministriw ka dalaminɛ ye, a y'a layira k'a fɔ ko ladala ɲɔgɔn kunbɛn na o sinsina ka ɲasin COVID-19 bana kɛlɛ ma an ka maraw kɔnɔna na. A ko mɛ kalo tile 13 nin kɔnɔ, an ka jamana nafolo bon kɔnɔ, wari min bɛ yen o bɛnna an ka sefa miliyari 1 ani miliyɔn 832 ma. Ministriw ka ladala ɲɔgɔn kunbɛn la, u ye maaw hakili jigi ka taa fɛɛrɛyaw kan minnu bilala sen kan walasa ka se ka coronavirus bana la kɛlɛ an ka sugufiyɛw ra, an ka kalansobaw ra, an ka aladeli yɔrɔw la. Rémy Fulgence Danjinu y'a layira k'a fɔ ko min ye an ka aladeli yɔrɔw ye jango misiriw kɔnɔ, ni maa dɔ ye coronavirus bana sɔrɔ o yɔrɔ la, a bɛ kɛ misirimɔgɔ yɛrɛ ka kungo ye. Ko jamana ɲama sanga ni wagati bɛɛ a b'a kan bɔ ministiri ma min ka baara ɲasin no anw ka diinakow ma, u ka se ka fɛɛrɛya ta anw ka aladeli yɔrɔ la. Mɛ kalo tile 22 o bɛna kɛ sɛnɛdayɛlɛ don ye anw fɛ Burkina Faso kɔnɔ ɲan nɔ. Kumaden min tara ka ɲasin a ma o kɛra a jumɛn ye? Anw ka fɛɛrɛya ta walasa ka se ka dɔ fara an ka sumanw kan ni coronavirus tile nin na. Ɲina san nin na kaba ɲɔ n'a ɲɔgɔnnaw o bi o tɔni miliyɔn 5 le maa kɔnɔna. Min ye ka taa wosow k'u banaku a n'a ɲɔgɔnna o b'o tɔni miliyɔn 1 o le kɔnɔna. Nka bɛnɛ, foni, tigɛ a n'a ɲɔgɔnna o bi o tɔni 941 o le kɔnɔna. Min ɲasina fonction publique ka concours ko ma, a fɔra ko ɲina san nin na concours yalabaga ninnu o tɛna taa aranjan ta ka lɔ tile kɔrɔ tuguni. O bɛna o tɔgɔ sɛbɛ internet le kan. O bɛna kɛ sababu ye olu bɛ deli ka nafolo hakɛ min don concours labɛn nin na o tɛna o don ɲina taara. An bɛ taa n'an ka cibɛrɛ alibele an bɛ taa sisan ka taa yira min ye mouvement sunnite ka jɔkulu ye o ye silamɛw ka jɔkulu dɛ olu ye ka ɲɛsin ka taa degun b'an ka jamana kɔnɔna na ka nin bɔ coronavirus la dɔw fana bɛ ka ɲɛsin nin tɔɔrɔlaw ka tiɲɛni bolo fanfɛla la o y'o ka o bɔr'o ka dugusen kɔnɔna ka taa dugusen wɛrɛ o bɛ nin sigɛni kɔnɔna nin wagati na o nana o y'o boloda o dusu la miliyɔn 13 ani bolomafara wɛrɛw ka se k'o fara kan jango ka taa di ministre min ta n'o ka taa jigisɛmɛ ko ani balimaya sabatili ko kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna na o taara di Marie Laurence ma a bɛ se k'a fili k'o mɔgɔ n'u bilasira cogo min na ka se ka Adama Giti ani Vincent Chedrebego olu ti an ka ci olu tɔla nga Majuma Bɔnde ale kɛra sababu k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ. Malo, kabaw, makɔrɔniw, faniw ani samaraw ni sɔɔni ninnu a bɛ taara an ka sefa miliyɔn 13 la. Silamajakulu min an b'a fɔ a ma ko sunitiw olu le ye nin dɛmɛ nin lase minisiriso ma minisiriso min sigilen no adamadenya sabatili siraw kunna Burkina Faso kɔnɔ ka se k'a di maa mun ɲagwantɔ bɔra o sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ jankatakɛlaw olu ka gɛlɛya ye ani maa dɛsɛbagatɔw. Silamajakulu nin o y'a layira k'a fɔ ko n'i ye silama ye a ka kan i ka dɛmɛ lase i toɲɔgɔn ma min bi gɛlɛyara. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa mun ɲagwantɔ wulila ka bɔ o sigiyɔrɔ la o bɛnna maa 850 le ma. Olu maa ninnu o ɲagwantɔ le bɔra o sigiyɔrɔ la o ma wuli ni fɛn foyi ye ka se ka na o kun ye a la. O sababuyara an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan jankata tilenni ka fara COVID-19 bana kan a kɛni lo gɛlɛyaba ye jamanadenw ma. Dumuniko gɛlɛya bɛ yen, dayɔrɔko gɛlɛya bɛ yen, min ye faniko ye a n'a musaka tɔ. Nga dɛmɛ min nana nin o bɛ se k'a fɔ k'a nako ɲɛna kosɛbɛ. Ni kɛnɛ nin kɛra sababu ye Laurence Marie Ilbudo Marshall fɛ k'a ka folikan lase sunnitikaw ma. O mun o bɛ gouvernement dɛmɛna ka ɲasin gouvernement ka laɲini dɔw ma min ye ka se ka garibudenw
olu minɛ ka bɔ sirakun daliliw la nga min ye sunitikanw ye o ko olu bɛ alibele a ɲini gouvernement fɛ o ka fɛɛrɛya ta fɛɛrɛya min bɛ se ka kɛ sababu ye maa min wulila ka bɔ o sigiyɔrɔ la o ka se ka segin o sigiyɔrɔ la nga sunitikanw olu b'a ɲini gouvernement fɛ o ka fɛɛrɛya yaala maaw ye mun ɲagwantɔ wulila ka bɔ o sigiyɔrɔ la n'o tɛ o bɛ gɛlɛya min na a man nɔgɔ an bɛ taa n'an ka cibɛrɛ alebele an bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ san fada a b'a dɔn ko kabini lɔgɔkun tɛmɛnen a kɛlen bɛ ka se ka kunnafoli masa wagalen ko wa kɛlen bɛ ka kɛ balima ye ka ɲɛsin ka taa fada mara kabini kupenjeli o ka masakɛba o fatula wagalen tun bilabilalen don o bɛ kan ka masa sugandi min ye an balima masa kura min bɛ masa sigilen kura ɲina Mohamed Chombiano ani Michelba Chombiano o kɛlen bɛ o bɛ masa wagalen kɔ nin wagati ninnu mɔgɔ fila bɛ masa wagalen sɔrɔ la o kɛlen bɛ Jebajo ale y'a yira k'a fɔ ko ale bolonganden sina ale ma jango ka se ka filɛ o bɛ se ka koɲɛw kɛ cogo min na ka se ka nin ko nin ka se k'o ladon ka se ka faamuyali sɔrɔ k'o ladon o ye kibaruya wele ka se ka kunnafoli di nin sen ma ka se ka taa kabini fada mara la an ka cido RTB de ka cido mu yɔrɔ la Désiré Ilbodo ani Ibrahim Sanu olu ye an ka cido olu dɔrɔn nga Majuma Bonde o kɛra sababu ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ. Gulmu dugutigiso ɲama ale tun bɛ kibaruya jɛnsɛlaw ɲɛfɛ bari o y'ale jalaki min ye minisiriw ye k'a fɔ ko ale kelen pe lo ye masakɛ sugandi Diebado y'a lajira k'a fɔ ko ale kelen tɛ se ka masakɛ sugandi ko dukɔnɔmɔgɔ dɔw le ka kan ka masakɛ sugandi o ye du jumɛn mɔgɔw ye o ye tatanbɛnjankanw ye Anuanu Diebado ani Jamabadokanw ye o du maa ninnu olu le ka kan ka sigi ka se ka masakɛ sugandi gulumu kɔnɔna na nga ni wagati na o dumaw bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɔgɔn kan ka se ka masakɛ sugandi a gɛlɛya y'a min ye ni masakɛ sugandira maa dɔ bi jakulu kɔnɔ olu man kan ka masakɛ tɔgɔ lɔn sani lɔnba ka se o le kɛ ni lo gɛlɛya ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ Diebado kɔni y'a lajira k'a fɔ ko ni masakɛ bɔlon ma se maa bɛɛ lajɛlen man kan ka masakɛ tɔgɔ lɔn n'Ala sɔnna ma juma natala gulumu ka masakɛ bɛna bɔ ka yira gulumukanw bɛɛ lajɛlen na a bɛna kɛ nisɔndiya ye sigiyɔrɔ kelen fagamacɛ fila o kɛni lo ka dugukolo ɲamaw olu faran ka bɔ ɲɔgɔn na ni ko ni le bi kɛra gulumu ni wagati nin na nga min bɛ se ka an bɛɛ lajɛlen hakili sigi o maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen ka aladilikan ye bɛn ka se ka sabati gulumu denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. an bɛ taa n'an ka cibɛrɛ an bɛ bɔ fada kana wagadugu cɛci ka taa an yɛrɛ sɔrɔ bɔbɔ de la so a b'a dɔn ko ayiwa an bɛ sunkalo kɔnɔna na ka ban a tora tile 10 a kun bɛna cɛ nka bi su o y'a yɛrɛ ko bi su ka se ka fili o bɛ se ka hakili falo cogo min na ka se ka duwawu ɲini ala fɛ bi su na ka se ka duwawu ɲini na tile 10 min to la ka se ka seli kɛ ayiwa seli ka ala bato jango duwawu ka se ka sɔrɔ o ni wagati o tile 10 kɔnɔna na ka se ka faamuyara ka don Dirisa Traoré ani Kurutimi Sano kabini RTB de b'o de la so olu ka sere fili ni ka ɲɛsin ka taa ni suba nin kan. A ma dogo mɔgɔra sunkalo kalo y'i kaloba ye silamaw fɛ o kalo ni kɔnɔ baara caman bi silamaw bolo ka se ka o yɛrɛ magbɛrɛ o danbagara nga n'i y'a kɔrɔsi silama bi dɔ fara a ka jijali kan tile 10 laban na sera yɔrɔ min na sisan 10 laban nin ale de ye baara nin yɛrɛ an ye su min bɛɛ kɛ a kun cɛ n'ale bɛna kɛ ale ye bon ale 10 laban fana kɔnɔ tuguni tile 1 bɛ yen ou bien su 1 bɛ yen ni mɔgɔ bɛnna ale ma ala ta tɛmɛni kɔfɛ i ala deli fɛn o fɛn a b'a kɛ o sabubuyara don silamaw b'o cɛ siri kosɛbɛ ni tile 10 laban nin kɔnɔ o min bi daminɛ lamisalon mɛ kalo tile 14 sunkalo yɛrɛ di kalo de ye diɲɛ baara o baara a laban yɔrɔ o de y'a nafa sɔrɔ waati yɛrɛ ye voilà donc silamɛ ɲuman min ɲininen don fɔlɔ o de ye sun yɛrɛ donnen ye bon n'i b'o tile 10 laban na fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye sun bɛ minɛ i k'i janto o la parce que fɛn dɔw bɛ yen mun ka se ka kɛ sababu ye ka adamaden ka sun tiɲɛ i bolo hali n'a sɔrɔ sunnen don
a ɲinini bɛ an fɛ tan laban na an ka bama ka jija ka ala bato caya nafilaw kuranankalanw sarakabɔw ani ɲɔgɔnnaw mais ala tilara ka su kelen bilara tuguni komi a y'a fɔ kuranna kɔnɔ k'a ka fisa ka tɛmɛ kalo 1000 kan o su kelen nin o y'a jate mina kalo 1000 nin bi taa bɛ san 80 ni san 3 ni kalo 4 donc n'i sera ka ala bato ale kɔnɔ a kɛra komi su kelen nin y'ala bato san 80 ni kɔ donc ale ye ko belebeleba le ye ka se ka su min ka fisamati sɔrɔ sulama bɛ wuli san bɛɛ k'o sen fa ka se misiriw kɔnɔ walisa ka se ka dugutilama seliw kɛ nka ɲina o tɛna ale ma sɔrɔ ka couvre-feu kɛ a sababu ye anw silamaw fana an bɛ tugu an ka faamaw de kɔ ni faamaw ye min fɔ an bɛ tugu a ko o de cɛ ka ɲi an bɛ tugu karamɔgɔw kɔ cogo min na an bɛ tugu faamaw kɔ tan mais couvre-feu bilara kɔrɔ jumɛn kɔsɔn a bilara anw yɛrɛ ka latanga ni dugu ni jamana ka basigi de kɔsɔn n'a fɔra ko couvre-feu bɛ yen ko mɔgɔ kana bɔ kɛnɛma mais an m'a fɔ k'i kana seli o an m'a fɔ k'i ka n'i ka bato kɛ o i bɛ se ka wuli k'i ka denbaya fara ɲɔgɔn kan i ka du kɔnɔ i muso ni denw a bɛ se ala bato min na a bɛ se zikuru min na a bɛ se ala ko min na a b'a kɛ i n'a fɔ lɔnnibagaw y'a fɔ cogo min na ni degun nana baasi foyi taara seli ka kɛ so kɔnɔ o ka fɔ taara nafila seli so kɔnɔ a baraji ka ca kosɛbɛ bɔbɔ dilan so kana yɛrɛ sɔrɔ de dugu mara fɛnfɛla ka taa yɛrɛ sɔrɔ suru kɔnɔna na a b'a dɔn ko suru yɔrɔ ka kɔbolo bɛ an b'a wele ko vallée de suru o yɛrɛ kɛlen bɛ ka se ka fili fɛn caman de bɛ sɛnɛ o yɔrɔ la min ye malo kaba a n'a ɲɔgɔnna si caman ani nakɔ sɛnɛfɛnw o ka cɛ o yɔrɔ fanfɛ tomati o ta kuma tɛna fɔ o yɔrɔ fanfɛla la a b'a dɔn ko kabini san dama ni tomati tun kɛra bɔnɛ olu fɛ o tuma kasi kɛ a sanni ko fɛnɛ a fɛ sanni feere ko fanfɛla la ɲinan san o b'o tigɛ jɔsila ko alhamdulillah duwawu jabila o senfɛ Yves Rwamba ani an balimakɛ Karima o drago olu ti an ka ciden olu tɔgɔ la vallée du Suru la nga ka se ka taa kɛ o tamasiyɛnw kɛ ka se ka an ka seere ne o labɛn ka dama an k'o lajɛ janvier kalo la tomati kɛso kilo 70 a sɔngɔ ti ye 800 do ye nga mɛ kalo no kɔnɔna don a sɔngɔ yɛlɛ fo siɲɛko 3 nin kɛn bɛ ka se ka kɛ nafamanba le min ye vallée du Suru ni ye nankɔ sɛnɛlaw fɛ nin tomati sugu fiyɛ ni sigini filɛ nin ye min ye Niassa kɔnɔna na o yɛrɛ k'a fɔ k'olu ka sugufiyɛ kɔnɔna na tomati kɛsu a kilo 70 a sera fo 2500 ma nin sɔngɔ ni a kɛlen bɛ ka min ye tomati sɛnɛlaw ka se k'o bolonganden nu ɲɔgɔn na k'a fɔ alhamdulillah n'a bɛ kan ka taa ten a bɛna kɛ lon nataw la a sɔngɔ bɛna taa se fo 7000 ma ni min ye vallée du Suru ka ɲɛmɔgɔ ye don ale yɛrɛ k'a fɔ ko sɔngɔ ni ka kan sabu ayiwa sɛnɛkɛlaw o tɔɔrɔlen don ka ɲɛsin ka taa u ka sɛnɛbolo fanfɛla la n'i ye a sɔngɔ yɛlɛ ten ayiwa ni ko gɛlɛyala a sɔngɔ fana bɛ yɛlɛ o kɛlen bɛ ka se ka nafaman di sɛnɛkɛlaw ma sabu a kɛlen bɛ ka se ka fana degun bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na a degebaw ye jumɛn ye don sanni feere o ye yɛrɛ k'a fɔ ko min ye janvier kalo ani février kalo kɔnɔna na a gɛlɛmanba y'o ye sabu ka kɛ sirako kɛlen bɛ ka se k'o degun kosɛbɛ nga n'ala sɔnna gouvernement ka baaraba min a y'o bila ka se ka tugan sira dilan ayiwa ani Suru o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna bila sen kan k'a sababuya kɛ min ye tugan ani dedugu sira o bɛna dilan ka goudron bilala a bɛna kɛ ko nɔgɔya o fɛ mun bɛ se ka taa n'o ye Bobo Dioulasso Wagadugu ani Ghana balima Burkina Faso télévision kanubaga an bɛna an ka bi ka kunnafoli kunna jɛyante n'ala ye sini yɛrɛ la an b'aw sɔrɔ sini sɔgɔma fo kɔnɔna na ka se ka kunnafoli aw kelen kelen bɛɛ a kana taa an ka baara bɛ taamana ale bɛ RTB la ani tile Bayiramba nyam fa santa ton koneton wakat kanga sembe kala wala sembe zama zemsel pusila ne woto sasat kibaya zurad la woto
ministre damba wakat fan seka tab zaman dara obzini sane taba kende no wala coronavirus yelle oble goma bumba tab wenge lable gomne taba senkene na kina buto tolo sanandi ke tibum fantoron kene wasen zemse tonda tenga poka ina tibasa lunde kibayang williamba tid pama sonsoni Burkina Faso lemrema yemri Adels Altino tidna teliko poisa anta siamba Erkira kiba workshop pour wala msenda William kiba zula no helmi meti ala ma yopo fa la min hidamba sekataba le napseka zinda zamndala arba signo kiula sampigla tabo wodo ya ton tenga tor soba rockmar Christian Kabole bamle tor sekanga pour obgoma bombus riele oblagma visa seba obsongo masuka ya senkene wala corona vaccin qui ton tenga pour oble goma kadam sayele la gomwa staba toron ke governor nukwa yele len tumnanta sa Jean Eudes Bayala Zinabe Aimé Solange Gigma la pam da venam ne Pierre Wedraogo ministre ba tisa taba zama arba la son wan to kan tikon gom yida ya na kender bu to to nan to men to wan zabne ba ne usen bonti covid a mwini kame tina ken pas la serdan tikke ni kier ne to wan vai singese ba bil sambe ne fo te tumda sen ken rejour amba poussi wa fangil kaprabo ya sna ilen to wan zabne ba la buni kam ti sen adam bi sa sin kitam no bumbo sile fanta sen ne ligida ko ko le ko to kan likan ges trésor wa ya milliard yembre la million ko bes la piste la yibu abiya goma me na kende ni ngam sen dika sekran pam pitsku no ko ko ga wen ti ya adam ba pousse rasa pousse kar mi bere korong zige pousse ka zinsi ya bom sen sekran pam pitsku un nouveau cas de contamination dans une mosquée et que ça me comme tu ton tara kaseto ti pousse zige mir pora la nebi sababu ti ba long ne ba aria tuma tawdamba l'Atlantique la booming simbe yay bang ti ministre ni singeta karam sa tuma tinga tawd sab goma ne ba nit ba me sulu ngome nen tuma tawdamba tu ne ni sindika kelen tikan pam pitsku pamba hariasa wini gam ti saya ne signo kiura sem pis la yib son wata yara ni ngap sin nyake nan konsole sien wa singre gom so ko sin tiki ya no ken boga lat nan to ko pas panga ko ba wenge ti litli wa sek Burkina Faso nan buida wakat kan ton son vui ne ba ni ngum bon ti covid wa nan to ambase ministre ba wini game ti se no rona yumda konku damba siabri ga logo in ye pa sa wasa tum na yi sun wini ga anda man pame obna kien sa tom ne internet ne ba tom pame diande la be tom yo tunge se anda man pame nen tum kanga ya sinan ku la wok ligir sin kiet ne wala tom to on dialo se bran kien konku damba rin na ken pale sinan son ne buida konku damba dawlo Rita Burkina Faso na tenga kien Burkina Faso winto senti ite Tidiame ti signo kiula sampiga la yib son lore na zakan cousine de ba yimene wilibala tibamiaka amidierba tombiano tinikanga soba na leda kupengeli zinga la mikame ti yenda logor pole zamandara signo kiula sampiga tabo adiebado ninkanga sobime wilik ti pipi yakra pabum sanzemse bamme wane ko septala sekka ne kiba kitba na wilik bum la ning bamme santax te a désiré il budo ne Ibrahim Sano ya tumnanta sansine bene la tipam venon passé ne Pierre Wedraogo wini game ya sidara sama yiba son lora ku zir bon widma mam tik nyaka kompiendeli leta zawra sia vio mpusen wini gi toda papam tumubie rind adiba de koysala wotone. Le choix du candidat n'est pas une affaire de Diébado. Yay bang ti say ni lima nyakre pamama Diébado yembal tumye ya nebambe tonge ti budumbe ti bam tum la wotone ti zawa bam bakdo bangya tia tadam bien gwa buda onwanu buda gemna bado buda la Diébado buda aria ban lakam tabia anyak rimpala snandu zawro yay bang tu sa wati kan yakne yanga tinda nan yirima
ne ban be na yira ya na yira kugzinirba o pa sekdam bang na pa la yorie ya raning na bas na wayi fon na pugla la bangda. Parmi eux, il y a certains qui ne doivent même pas savoir le nom si ce n'est pas le jour de l'intronisation. Adiba do kyanga tawran to ngwinigia sa ne to da point bum pati ko ngwinigi na bo arba son serni te ka woto ye asanda mi te boto ya ida pana kyanga na bo arba son sen taban pisile nuye la ko sinya venra ge bangti arzuma son wata rimpa la na yime anan tabra me obna kil salame obna ningala kanga. Et le Goulmou est heureux de l'accueillir. Goulmou sorum itwen yelame pugla ye rimramba yibu adia yel kanga mbe Goulmou solma wakat kanga la rifa yel kep sula yiba nyot simbe tawne ba ya zemsin tare wum taba lagam taba on kompule la kom dibli Goulmou na kyank tawra rin tar nyot. Lenda coronavirus wakata wotwa adi azule son kon rimrem ba optum da pora timi kamet opsan da yak wakata sar nan kirim pora waya tile to ble banyela ga le mawoto santuri ni wala zule senis basambe tenga pora wala kul fe quarantaine ni mbui da patun yin tiku so yin fa wa taba telim dem ba tar zule mo ha optum pora el sulle yemersia rtb tum no sul gilgamenti sere atira wen wa désiré to bamre miura a des altino onambang absent tum la ninga runda zuga Musa Widraogo ne Pierre Widraogo. Sinkene coronavirus a ban aksim be anduna porin ti Burkina Faso pa ponsre ton yela. Sinkene coronavirus a ban aksim be anduna porin ti Burkina Faso pa ponsre ton yela me ti tuma fan gel kepi kilame wale zinskere pour signal se gilli yel kanga ar pa ponsre Burkina Faso de mden baye ba me palam sab me sab sinten tum ne sinan hude soka ya wala dem da wetra wati ga désiré des altino mi menti ton san wa beijing ya ne besan tigim taba pourtant ba rama kisu ya ne besan tigim taba donc ya ton ko Burkina artiste lamba Africa artiste lamba et ton yelam ti dunya jang artiste lamba la ton manda wana vm de biton manda wana nan son ti bara pa ma jangi ga yammi me ta des altino ne a équipe gilli la tête ne bni sun tum ne des altino fan na même man yili na sensibilise ne ba na woni ne ba te nan dik na kenda ninga ti ba pa man jangiga la wanyo ko ne fa la fo manda wa longufte senti pas me des altino le man yil ne ba ta ba musicien ba ta ba ton me yibma na video la mamu ne ba so ninga pando alike na yilti ba pa ma jangiga bada yammi ti banka ngasan kalore tum kay banka ngasan kalore ligli bob kay banka ngasan kalore fo mon ka témoin de la lafiya donc tem bon ça me ne ba fa atnet fa mo tagon tum la kelere la saké na yilti ba pa ma jangiga rem dem dara tararem sor Burkina Faso la tentasi ton sera le Burkina ka concert damba festival damba ton mon la sera king al France tele msal Olympia ne le dépense dala mana concert le 12 avril donc bangeta fange kin komi la yob yela wasan dum ba do mi be yela ne ba te pour do santo msida be mo ranto mrakia de déjà tu no masa wa ya studio déjà tu no paka be o 20 faton bébé la libre de répétition acoustique mais ne ton musicien na yele ti tum de me la passa si wote o studio obsmana ya bumbu tikri sinanya rem genba ndatin gisbrem tio yammi meti ton man studio ya siti ka déjà tu no men yim balla man studio mi kam don datin son artiste lam ni na singa de bakin katar tongo kin me yinde soma lab katem pam jing pam man titrembre donc ton amerika ania ne sardo ton me na man tutu ti Burkina musique pam kin tore o tulu ne sagal se ti ba ya venga ton datam ne babanga ti ba sita sita en la pipi ban ne ba samit ba ya sida bang satine bana motor me antun sheni fo na man tala ko fo mi gouvernement handik noyni sa net fam modon tu la te yelam ti point pour modon protège menga modore ti gouvernement aussi te ning nolima
bine ba motor ningi fo ma sante be tum ji be motor ngusu menga la rawa ningi yaman ti ba kape bara fasa ningi yaman ti ba kape la seti yala fana tun ke komi ti kamida ninga tun wa pa fo nyoke ton ton le bons me ton yela meti wena son ba damba fa ay alba damba san son wala te tum de me ko lo ko voilà la wena matin ndengam tordam ninga bara ne men ton point donc ya ton ton yele bara katara team la Altino Prod. Corona, tu es vaincu. Pour vaincre le coronavirus, respectons les consignes. Dédicace au corps médical et à tous les FDS. Lenam Sambisi ane des Altino Kwesa la runne kibayana yalse. E nan kontab sek beoro winto wakati ibson watinya sa wila sasa tomnatara Pierre Wedraoro nan pamela me ndi Kwesa anta siamba wena gana zamana bane.